ہر شخص کے لیے زندگی کا چہرہ مختلف ہے، زندگی سے ملاقات مختلف ہے، زندگی کا رویہ کسی کے لیے مخلصانہ، کسی کے لیے مصالحانہ، کسی کے لیے مشفقانہ تو کسی کے لیے معاندانہ ہے۔ زندگی تو جینی ہے، یہ عمر رواں کسی کے لیے ماں کا ٹھنڈا آنچل ہے، فرحت امیز مستی ہے، نگہت و صبا کا پیغام ہے، تو کسی کے لیے ایک سفر لا حاصل، مسلسل تپیڑے، تپتا صحرا اور سراب ہے۔ مگر عمر کا ایک حصہ ایسا ہے جو سب کے پردہ ذہن پر خوشگوار یاد بن کر مچلتا ہی رہتا ہے، اور وہ دور میٹھا ہو یا ترش میٹھا ہی لگتا ہے، اور انسان پھر سے اسی دور میں لوٹ جانا چاہتا ہے۔ وہ خوبصورت دور ہے دور بچپن۔ بقول شاعر، بڑی حسرت سے انسان بچپنے کو یاد کرتا ہے، بڑی حسرت سے انسان بچپنے کو یاد کرتا ہے، یہ پھل پک کر دوبارہ چاہتا ہے خام ہو جائے، یہ پھل پک کر دوبارہ چاہتا ہے خام ہو جائے۔ بچپنے کی سب سے بڑی عطا بے نیازی ہے، اور جسے بے نیازی عطا ہو اس سے بڑا طالع مند کون ہے، کیونکہ عمر کی بچپنے کے بعد آنے والی بہاریں لاکھ چاہ کر بھی بے نیاز ہونے نہیں دیتی، کیونکہ یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، یا تو دیوانہ ہنسے یا تو جسے توفیق دے، ورنہ اس دنیا میں آ کر مسکرا سکتا ہے کون، ورنہ اس دنیا میں آ کر مسکرا سکتا ہے کون۔ انسان طبیعتاً پابندیوں اور حدود و قیود سے گھبراتا ہے۔ بچپن کا لاؤبالی پن، کھلنڈرا پن اور معصومیت اس لیے بھی یاد آتی ہے کہ یہ وہ بہتا دھارا ہے جس کا شفاف اور میٹھا پانی کسی قدغن کے ذائقے سے آشنا نہیں ہوتا۔ بچپن ایک حساس دور بھی ہوتا ہے جس میں انسان کی عقل چاہے خام ہوتی ہے، مگر حسیات ہر لمحے اور ہر مظہر سے رس کشید کرنے کے لیے پوری طرح بیدار ہوتی ہے۔ کسی لمحے کا لطف ہو وہ پورا لطف ہوتا ہے۔ طبیعت نہیں جانتی کہ اوبنا یا اکتا جانا کیا ہوتا ہے۔ بچپن کے بعد تو خیالات کسی دیوانے کے گیسوں کی مانند پریشان ہی رہتے ہیں، جنہیں سلجھانے کی کبھی فرصت نہیں تو کبھی ضرورت نہیں۔ بچپن سے بے فکری پھر کہاں نصیب ہوتی ہے؟ جب بھوک لگی کھا لیا، جب نیند آئی سو رہے۔ ارے زندگی پریوں کی کہانی لگتی ہے، چند روپے کل متاع ہوا کرتے ہیں۔ من پسند مہمان بچے کی آمد اور سنگت دولت ہفت اقلیم ہوتی ہے، لیکن ایک افسردہ حقیقت یہ بھی ہے کہ زمانے کی سبک رفتاری نے ہمارے بچوں سے بچپن کی رعنائی و زیبائی چھین لی ہے۔ دعا ہے کہ ہر بچے کو حسین اور صحت مند بچپن نصیب ہو، آمین۔ Now let's see its English version, right? If someone wants to write this concept right in English language, so we have you can say two categories. The first narration was in Urdu. Now listen in English. Thank you. Childhood is a roller coaster ride full of speed and excitement. We cry, we laugh, but still we relish the thrilling sensation. It is the pixie dust pouch of Tinker Bell, which is a true magic that keeps you spellbound for the rest of your life. Knowingly or unknowingly, consciously or unconsciously, one keeps on retreating. When I was a child, in my childhood,
in this selfish, self-centered, suffocating world, where the awful speediness and cutthroat competition has deprived humans of their physical and psychological peace and poise, the only door of relief is childhood. When we get irritated with the heaviness of material and mundane liabilities, we eagerly resort to the world of ecstasy, to the world of merry-go-round, to the world of laughters and smiles, to the world of fancies, fairies and fantasies, to the world of joviality and jocundity. Yes, I mean the perfumed, scented, balmy and aromatic aura of childhood. Let's stay and sway in the world of serene vicinity of childhood. Let us spin and swerve in that atmosphere of wondrous and enchanting pleasures. Let us inhale in a valley where the highest place is Baba's shoulder, where the mother's lap is the strongest and the safest refuge against all fevers and storms of life, where the bitterness of life is all absent. Rather, it gets citrus sweet and succulent. This is the time, this is the stage when we prowl like proud-breasted pigeons. Let us relish every bliss of childhood in a time of second childhood, with the wings of imagination, with the flights of fancies. Alright, these two narrations are over. Thank you for listening. So you can learn a lot of phrases from this narration, from this description. Fine. For example, अब मैं थोड़ा इंग्लिश के बारे में अगर बात करूँ तो आप देखिएगा कि इसमें मैंने एक्सप्रेशन यूज़ किया प्राउड ब्रेस्टेड पिजन्स, राइट? जैसे मतलब कबूतर पिजन्स होते हैं ना, बड़ा वो अपना सीना निकाल के चलते हैं, तो बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन है. आप उसी आप कह लें कि उसी तमकनत के साथ, उसी सतवत के साथ वी कैन यूज़ दिस एक्सप्रेशन व्हेन समवन वॉक्स लाइक दिस, राइट? नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए, सिट्रस स्वीट एंड सक्यूलेंट. ज़िंदगी बड़ा मतलब जो खट्टा मीठा हम कहते हैं कि सिट्रस स्वीट एंड सक्यूलेंट, बड़ा जूसी, सक्यूलेंट, डिलेक्टेबल, राइट? ये एक्सप्रेशन भी हम अबाउट लाइफ, अबाउट एनीथिंग वी कैन यूज़ इट. नेक्स्ट देखिए कि और एक्सप्रेशंस हैं जैसे सेंटेड, बामी एंड एरोमेटिक ऑरा ऑफ चाइल्डहुड. यानी बड़ा परफ्यूम्ड वर्ल्ड जो है, राइट, बड़ा सेंटेड वर्ल्ड जो है, उसकी हम बात कर रहे हैं. फिर आगे एक्सप्रेशन चेक करिए, लेट अस स्पिन एंड सर्वर्व, let us spin and swerve in the atmosphere of wondrous and enchanting pleasures. So you can extract, right? You can say write these expressions right, separately in order to use them in different contexts. Right. है जो हमारी परफॉर्मेंस है, इसका अख्ताम हम ये करते हैं कि खूबसूरत नज़म के साथ आपकी खूबसूरत समातों के सुपुर्द एक खूबसूरत नज़म कर रहा हूँ. ज़रा दिल के कान लगा के सुनिएगा. कभी हम खूबसूरत थे, किताबों में बसी खुशबू की सूरत सांस साकन थी, बहुत से अनकहे लफ्ज़ों से तस्वीरें बनाते थे, परिंदों के परों पर नज़्म लिखकर दूर की झीलों में बसने वाले लोगों को सुनाते थे, जो हमसे दूर थे लेकिन हमारे पास रहते थे. नए दिन की मुसाफत जब किरण के साथ आंगन में उतरती थी तो हम कहते थे, अम्मी तितलियों के पर बहुत ही खूबसूरत हैं, हमें माथे पे बोसा दो कि हमको तितलियों के जुगनुओं के देश जाना है, हमें रंगों के जुगन रोशनी की तितलियां आवाज़ देती हैं. नए दिन की मुसाफत रंग में डूबी हवा के साथ खिड़की से बुलाती है, हमें माथे पे बोसा दो, हमें माथे पे बोसा दो. Thank you very much for listening.